Morning. Today I want to presentation Nebuchadnezzar dream, Daniel Belshazzar dream, Laode Maskur dream, periodic structure dream, atom structure dream, universe structure dream, Bayer-Ruh structure dream by Insinyur Haji Laode Maskur MSTR. Jadi kalau kita melihat mimpi Nebukadnezar dream, jadi kita lihat struktur seperti ini, Nebukadnezar dream. Jadi ada mimpi Nebukadnezar mengenai sebuah patung yang berdiri tegak. Nebukadnezar dream, head consists of noble god, neck and arm consists of silver, chest consists of cuprum, stomach consists of iron, foot consists of iron and clay, and soul consists of clay. Nah, jadi kita melihat Daniel 21. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Jadi mimpinya itu kita lihat bahwa kepalanya ada sebuah patung yang berkilau-kilauan, yang dahsyat luar biasa. Kepala terdiri dari emas tua, leher dan tangan terdiri dari perak, dada dari tembaga atau cuprum, perut daripada besi, kemudian pahanya daripada besi dan tanah liat bercampur, kemudian telapak kakinya dari tanah liat. Nah, inilah arti daripada mimpi Nebukadnezar dream. Kemudian selanjutnya kita juga melihat Daniel Belshazzar dream. Jadi mimpi daripada Daniel, head consists of noble gold, neck and arm consists of silver, chest consists of cuprum, stomach consists of iron, foot consists of iron and clay, and soul consists of clay. Jadi mimpi Daniel Belshazzar sama dengan mimpinya Nebukadnezar. Kepala terdiri daripada emas tua, kemudian leher dan tangan terdiri daripada perak atau silver, kemudian dadanya terdiri daripada tembaga atau cuprum, kemudian perutnya daripada besi, kemudian pahanya campur antara besi dan tanah liat, kemudian telapak kakinya terdiri dari tanah liat. Jadi mimpi Daniel Belshazzar ini sama dengan mimpinya Nebukadnezar. Kita bisa lihat dalam Daniel 2 dari 28 sampai 36. Tetapi di sorga ada Allah yang menyimkakan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Jadi hari-hari yang akan datang ini yaitu terungkapnya struktur roh ciptaan Allah, yang terdiri dari kepala itu adalah noble gas atau emas tua, neck arm perak, silver consists dada, chest cuprum, perut adalah stomach dari iron, foot consists of iron and clay, and soul consists of clay. Ini mimpi daripada Daniel Belshazzar untuk menjawab pertanyaan Nebukadnezar di zamannya. Selanjutnya kita melihat mimpi Laode Maskur.
Laodemaskur dream. Head consists of noble gases, halogen, non-metal, and metalloid. Heat consists of noble gases, halogen, non-metal, and metalloid. Neck and arm consist of metals. Chest consists of transition metals. Backbone consists of transmetal. Foot consists of lantanida, actinida. Soul consists of alkali. Nah, jadi mimpi Laodemaskur, kepala ini terdiri daripada gas mulia, noble gas, halogen, non-metal, kemudian metalloid. Kemudian leher dan tangan terdiri daripada metal. Dada terdiri dari metal transisi, transition metal, dan juga backbone terdiri dari transmetal. Kemudian paha atau kaki ini terdiri dari lantanida dan actinida. Kemudian soul terdiri dari alkali, golongan alkali. Inilah mimpi Laodemaskur yang dituangkan dalam penemuan struktur baru atom Laodemaskur, atau penemuan elemen periodic tabel yang baru daripada Laodemaskur, yang terdiri dari kepala, dada, tangan, tulang belakang, kaki, dan telapak kaki. Jadi atom is a creature, jadi atom adalah makhluk hidup. Inilah penemuan daripada Laodemaskur atau mimpi daripada Laodemaskur. Selanjutnya kita melihat periodic structure dream. Jadi periodic structure dream, head consists of noble gases, halogen, non-metals, and metalloids. Neck and arms consist of metals. Chest consists of transition metal. Backbone consists of transmetal. Foot consists of lantanida and actinida. And soul consists of alkali. Periodic structure dream. Kemudian kita melihat universe structure dream. Universe structure dream, jadi struktur pada alam semesta. Head consists of noble gases, halogen, non-metal, and metalloid. Neck and arm consists of metals. Chest consists of transition metal. Backbone consists of transmetal. Foot consists of lantanida and actinida. And soul consists of alkali. Atom structures dream. Heat consists of noble gas, halogen, metals, and metalloid. Heat. Neck and arms consist of metal. Chest consists of transition metal. Backbone consists of transmetal. Foot consists of lantanida, actinida. Soul consists of alkali. Creature structure dream. Head consists of noble gas, halogen, non-metal, and metalloid. Neck and arms consists of metals. Chest consists of transition metal. Backbone consists of transition metal, transmetal. Foot consists of lantanida, actinida. Soul consists of alkali.
Biostructure dream. Heat consists of noble gas, halogen, non-metal, and metalloids. Neck and arm consists of metals. Chest consists of transition metal. Backbone consists of trans metal. Hood consists of lantanida and actinida. Soul consists of alkaline. Ruh structure dream. Heat consists of noble gases, halogen, non-metal, and metalloid. Neck and arm consists of metal. Chest consists of transition metal. Backbone consists of trans metal. Hood consists of lantanida actinida. Soul consists of alkaline. Fundamental structure dream. Head consists of noble gases, halogen, non-metals, and metalloid. Neck and arms consist of metals. Chest consists of transition metal. Backbone consists of transmetal. Hood consists of lantanida actinida. Soul consists of alkaline. God creation structure dream. Head consists of noble gases, halogen, non-metal, and metalloid. Neck and arms consist of metals. Chest consists of transition metal. Backbone consists of transmetal. Hood consists of lantanida and actinida. Soul consists of alkaline. God creation structure dream. Head consists of noble gas, halogen, non-metal, and metalloid. Neck and arms consists of metal. Chest consists of transition metal. Backbone consists of transmetal. Hood consists of lantanida actinida. Soul consists of alkaline. Like this. Human structure, ruh structure, God creation structure. Kita melihat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82, yaitu munculnya binatang atom elemen. Jadi binatang atom yang paling dasar, paling fundamental, binatang yang paling melata, binatang paling melata di bumi, yaitu adalah atom atau ruh. Dan apabila perkataan kiamat 20 Desember 2012 telah jatuh atas mereka, manusia zalim, kami keluarkan sejenis binatang melata, binatang atom paling dasar ciptaan Allah dari bumi. Ada 290 macam binatang melata atau unsur elemen ciptaan Allah yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami tentang penciptaan semua makhluk oleh Allah dan terjadi kiamat adalah azab Allah. Selanjutnya kita melihat Al-Jathiyah ayat 4. Dan pada penciptaan kamu manusia dan pada penciptaan binatang-binatang yang paling melata, binatang yang paling melata yaitu atom atau ruh yang bertebaran, ada 290 macam binatang paling melata, atom unsur-unsur kimia yang bertebaran di bumi. Terdapat tanda-tanda kiamat 20 Desember 2012 dari Allah diletakkan pada kaki, tangan, dan tubuhnya untuk kaum yang meyakini. Jadi mimpi Nebukadnezar dream, Daniel Belshazzar dream, Laode Maskur dream,
periodic structure dream, atom structure dream, universe structure dream, biostructure dream, God creation dreams, dan sebagainya. Semua itu adalah sama, ciptaan Allah yang mirip tubuh manusia, terdiri dari consist of head, neck and arm, chest, stomach, foot and soul. Jadi Nebukadnezar dream, Daniel Belshazzar dream, Laode Maskur dream, periodic structure dream, atom structure dream, universe structure dream, bio structure dream, ruh structure dream, God creation dream, semua sama. It's all same, yaitu bentuk daripada ciptaan Tuhan, tubuh manusia seperti ini, baik laki-laki maupun perempuan, itu diciptakan Tuhan dalam bentuk yang sama. Jadi sekali lagi God creation structure dream itu mirip tubuh manusia, di mana head consists of noble gas, halogen, non-metal and metalloid, neck and arms consist of metal, chest consists of transition metal, backbone consists of transmetal, foot consists of lantanida actinida, soul consists of alkaline. Jadi ini sama dengan Laode Maskur dream. Laode Maskur dream, head consists of noble gases, halogen, non-metal, metalloid, neck and arms consist of metals, chest consists of transition metal, backbone consists of transmetal, foot consists of lantanida actinida, soul consists of alkaline. Jadi sekali lagi, Nebukadnezar dream, Daniel Belshazzar dream, Laode Maskur dream, period structure dream, atom structure dream, universe structure dream, bio structure dream, creator dreams, creator structure dream, ruh structure dream, God creation dreams is the same. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.